Le programme APNA, appui au programme national d'assainissement, a été mis en place dans le cadre de la phase 1 du cofinancement européen du PNA. Donc ce programme a une particularité, c'est qu'il a permis la mutualisation des assistances techniques maîtrise d'ouvrage et de l'assistance technique communication. Ce programme innovant a permis pour la première fois de mettre en exergue l'importance de la communication et de la sensibilisation pour la réussite des projets d'assainissement. Donc ce programme, dans son volet communication, a été piloté par la direction coopération et communication de l'ONE en partenariat avec toutes les directions centrales et régionales concernées et a été mis en œuvre par la coopération technique belge ENABEL. L'accompagnement social du programme APNA s'appuie surtout sur une démarche participative et concertée au niveau de la direction régionale dans l'oriental. Cette démarche s'est traduite par des résultats positifs tels que la réalisation des projets dans les délais impartis, ainsi que l'acceptabilité environnementale et sociale. Ce programme a connu pour la première fois une mutualisation de deux assistances techniques. Assistance technique communication et assistance technique maîtrise d'œuvre. Et ce, dans un but d'avoir un bon management des projets depuis la phase étude jusqu'à la phase exploitation, tout en passant par la phase exécution. نظرا للطابع السياحي نتاع المنطقه نتاع راس المال المدينه السياحيه وكذلك الاقبال الكبير الذي اصبح في الاونه الاخيره على مدينه راس المال. في هذا الاطار هذا جاء تقريبا هذا المشروع نتاع التطهير السائل اللي ولله الحمد كانت تستناه الساكنه بفارغ الصبر، بالنظر لانه المنطقه عندها اقبال سياحي كبير جدا، ومن ناحيه اخرى بالنظر للاستعمالات التقليديه اللي كانت بالنسبه للواد الحار كما كنقولوا، لانه كانت تستعمل لي فوس سيبتيك. فبالتالي من اجل حل هذا المشكل المكتب الوطني للماء سهر على اخراج هذا المشروع. كنا عندنا التمر والبومبات، كان نجبدوا بالبومبات نديوهم على نرميوهم. ودابا لا، الحمد لله من جا واد البحر راح مريحين، ما كان لا مشكل لا ريحه لا حتى شي حاجه. C'est un projet qui a débuté en 2015-2016 et mis en service en 2017. Alors c'est un canal de drainage des eaux pluviales, un réseau sur 24 km de collecte des eaux usées, 2 stations de pompage des eaux usées de la ville vers la station d'épuration, là où nous sommes aujourd'hui. La steppe de Rasselma est de type lagunage aéré, dont l'épuration des eaux usées est poussée au niveau tertiaire. Elle permet de traiter les eaux usées domestiques de la ville conformément aux normes marocaines relatives au déversement des eaux usées épurées dans le milieu récepteur. سادة المستوى الخامس ومنسقة النادي البيئي بمؤسسة مختار السوسي برأس الماء، كانت لي فرصة الحضور للقاءات تحسيسية وحملات توعوية وتواصلية حول موضوع ترشيد استهلاك الماء وبحسن استعماله بصفة خاصة والمحافظة على البيئة بصفة عامة، والتي أسفرت على نتائج إيجابية انعكست بشكل إيجابي على سلوكيات وأخلاقيات المتعلمين والمتعلمات داخل أسوار المؤسسة. وبمناسبة اليوم العالمي للماء نظمت بإعدادية رأس الماء مسابقة فنية للرسم، والتي عبر التلاميذ من خلال إنجازاتهم على مدى وعيهم بمخاطر تلوث الماء وتلوث البيئة وانعكاساتها على الكرة الأرضية. لقد كنت مستفيدات من الحملات التحسيسية التي قام بها مكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي كانت تتعلق بكيفية استعمال الماء بدون تبذيره أو تلويثه، وتعلمت أن يجب الحفاظ على البيئة بصفة عامة.
تاغازوت هي منطقة سياحية عالمية اللي تتعرف اليوم واحد مجموعة من الأوراش مهمة ديال السياحة، خاصة ما يسمى بتاغازوت باي، المحطة السياحية الإيكولوجية لتاغازوت. اليوم كما تتعرفوا أنه وصل واحد 60% ديال الأشغال ديال هذا المشروع هذا اللي تبارك الله غيساهم بشكل كبير في الرونق وفي تنمية المنطقة بشكل عام، خاصة الشق المتعلق بالبيئة والشق المتعلق بالاجتماع. وكان واحد التجاوب كبير من طرف الساكنة ومن طرف المستثمرين أيضا بالمنطقة. راه كنشكروا الناس اللي سهروا على هذا الواد الحر ديال الفوق وديال التحت، راه كنشكروهم بزاف. الواد الحر ديال الفوق داكشي اللي كان عايم راه ما بقى، كان عندنا غير المطامر كل مره ها المطمره عامره ها المطمره خاويه كيغسل لي خونا المطمر. دابا راه المشكل ديال الفوق راه سالا حتى هنا ان شاء الله راه بداو فيه، راه كان شي حاجه اللي دارت وكان شي حاجه اللي باقا مازال غادي يدوز، كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. L'hygiène, c'est un problème fondamental. C'est pas juste les désagréments qui peuvent venir des odeurs ou les choses que l'on peut voir comme des écoulements ou des pertes d'eau usagée. C'est avant tout un problème de santé. Le Taghazout, c'est un village vraiment magnifique, exotique, qui attire aujourd'hui un nombre de touristes assez élevé. Nous sommes impatients que le projet démarre et se fasse. Le programme d'APNA dans ce volet communication, il est venu pour apporter une vision, une manière de faire, c'est-à-dire proposer une stratégie de communication bien élaborée, qui est une feuille de route pour à chaque fois actualiser les informations, pour harmoniser tous les messages, pour expliquer le programme d'assainissement et aussi les projets d'assainissement. Ça nous a permis énormément de choses. Premièrement, la boîte à outils qui est les guides en fait d'animation sociale pour toutes les cibles, associatifs, éducation, pour les institutionnels. Deuxième chose, c'est l'équipe d'animation qui est dédiée à chaque fois, dans toutes les phases de projet, à la communication pour toutes en fait, les cibles. Troisième chose, ça nous a permis aussi d'avoir une logistique, c'est-à-dire une manière de faire, mais bien structurée. في اطار يعني التدبير النفايات المنزليه السائله منها مشروع تطهير السائل كيندرج في اطار يعني واحد الاتفاقيه وثمره تعاون بين التعاون البلجيكي والدعم ديال وزاره الداخليه وبطبيعه الحال مع الشريك الاساسي اللي هو المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء. هذا المشروع الموكل الكبير اللي يعني كنشكروا جميع المتدخلين والشركاء لاخراجه الى حيز الوجود اللي هو فيه جوج الاشطر وجوج ديال الصفقات، الصفقه ديال محطه معالجه المياه العادمه والصفقه ديال يعني الشبكه على المستوى ديال المركز ديال الخصاص. ويعني المشروع اللي هو اساسي وكبير وعنده واقع يعني ايجابي واساسي على المستوى البيئي وعلى المستوى يعني الاجتماعي على المستوى ديال الجمع الاخصاص. وهذه مناسبه ان شاء الله يعني واحد العدد كبير من المشاريع غتجي للمنطقه بطبيعه الحال بعد هذا المشروع ديال التطهير السائل. Des programmes nationaux d'assainissement liquide APNA avec un certain nombre de projets ont été mis en service et d'autres sont en cours de réalisation. Il y a l'intervention effective au niveau de l'assainissement liquide à travers les schémas directeurs de l'assainissement liquide, la réalisation des études, la programmation et la planification d'un certain nombre de projets d'assainissement liquide au niveau de la région. L'Agence française de développement considère le secteur de l'eau comme étant un secteur prioritaire au niveau du Maroc, mais en général dans sa stratégie d'intervention dans tous les pays. Le secteur de l'eau est particulièrement central pour être en ligne avec l'accord de Paris sur le changement climatique. Des études récentes ont montré que l'un des secteurs les plus impactés par le changement climatique est effectivement le secteur de l'eau. Au moment où le Maroc a développé son programme d'assainissement au niveau national, plusieurs bailleurs ont décidé d'appuyer le Maroc dans ce programme ambitieux et la Belgique aussi a décidé d'appuyer le Maroc, non seulement avec des travaux d'assainissement de centres, puisque la Belgique a pris en charge l'assainissement de 10 centres sur les 40 qui étaient prévus dans le programme européen, mais
a proposé aussi d'avoir cette composante dialogue avec les usagers pour voir ce que ça allait pouvoir amener comme bénéfice en matière d'assainissement liquide.